جو ہاشمی ہے امی لقبی، جو ہاشمی ہے امی لقبی، وہ میرے نبی ہے میرے نبی، وہ میرے نبی ہے میرے نبی، جس نور کے صدقے خلد بنی، جس نور کے صدقے خلد بنی، وہ میرے نبی ہے میرے نبی، وہ میرے نبی ہے، وہ میرے نبی ہے، وہ میرے نبی ہے، بخشش کی دعائیں کرتے رہے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے، ہم جیسے گناہگاروں کے لیے، روتے ہوئے جن کی رات کٹی، روتے ہوئے جن کی رات کٹی، وہ میرے نبی ہے میرے نبی، وہ میرے نبی ہے میرے نبی، جو ہاشمی ہے امی لقبی، وہ میرے نبی ہے میرے نبی، وہ میرے نبی ہے، ہر راہ میں کاٹے ان کے پیچھے دشمن کو دعا وہ دیتے رہے، دشمن کو دعا وہ دیتے رہے، وہ جن کی ادا ہے سب سے بھلی، وہ جن کی ادا ہے سب سے بھلی، وہ میرے نبی ہے میرے نبی، وہ میرے نبی ہے میرے نبی، جو ہاشمی ہے امی لقبی، وہ میرے نبی ہے میرے نبی، وہ میرے نبی ہے۔ এখানে একজনও এমন থাকবেন না যিনি ও মেরে নবী হ্যাঁ মেরে নবী আমার সাথে গাইবেন না। যিনি নিজেকে যদি সচ্চা আশিক রাসূল হিসেবে মনে করেন তাহলে আপনার দায়িত্ব হচ্ছে ও মেরে নবী হ্যাঁ মেরে নবী দিল থেকে উচ্চ আওয়াজে গাওয়া। প্রস্তুত সবাই? वो मेरे नबी है, वो मेरे नबी है, वो मेरे नबी है, मेराज की सब है जिनके लिए बेचैन वो रब है, जिनके लिए बेचैन वो रब है, जिनके लिए सर अर्श बरी महफिल है सजी, सर अर्श बरी महफिल है सजी, वो मेरे नबी है मेरे नबी, वो मेरे नबी है मेरे नबी, जिस नूर के सदके खुल्द बनी, वो मेरे नबी है मेरे नबी, वो मेरे नबी है। इसरा की हंसी शब क्या कहना, अक़सा का मुसल्ला कहने लगा, अक़सा का मुसल्ला कहने लगा, नबियों की इमामत जिनको मिली, नबियों की इमामत जिनको मिली, वो मेरे नबी है मेरे नबी, वो मेरे नबी है, वो मेरे नबी है, महशर में शफाअत कर देंगे, कौसर भी इनायत कर देंगे, कौसर भी इनायत कर देंगे, तुम जिक्र करो हर एक घड़ी, तुम दुरूद पढ़ो हर एक घड़ी, वो मेरे नबी है मेरे नबी, वो मेरे नबी है मेरे नबी, जो हाशमी है उम्मी
کبھی وہ میرے نبی ہے میرے نبی وہ میرے نبی ہے میرے نبی جس نور کے صدقے خلد بنی جس نور کے صدقے خلد بنی وہ میرے نبی ہے میرے نبی وہ میرے نبی ہے میرے نبی وہ میرے نبی ہے میرے نبی وہ میرے نبی ہے میرے نبی